Beto yera gbe poto ye kpokpoti aholu do Royal TV dans les ndogbe ya do poro mi dans les mo kan fifo mi don bio bo do mi do zimale dandan mi o so wa pe de no iwa mi don da ko to ko kan e na pacha mi na de mi amolo zimale file mi de fio e so gbon fo na file mi no dai ne ma pacha mi o mi o su meti mi ye ganji do zimale koklo de ma o kwa dote na file egbo kula wi na do mi ma o fo file no te mi o su meti do wo zombo mi zo di ada lo pade mo be mi na mo ko no zima no wa mi to ko ko mi re fi e zo no wa devode ya to ko te do ena do fo mo pede mi na do achona pede bu na jira do o mi o so meti mi amolo zima le ne de jijo to ko lo mele mi no ka nde o jan de mi no do apa e do mi gbon te te ni gbe azan o go no kwasun ko fo ko go de me mi ne do be mi na da to ko te do di dalo kara gbon fo de ngo do gbon mi zan do mi joro da ho do ko mi bo mi o si se to ka je fi de we mina je bo joro ena kenu kere mi mina jodo bo zumeti ena kenu bo khode ko bo ezo bo mi do plan wa fie ena ken de go na mi me di de mi zumeti mi ye gbo zumale nde Joseph la me mi no ken de wo be di do ko na ken fia di gbo nyaji tegbe don ko azon gbo ku ma gbo di gbo gba wele mi o jijan lo kholo sa fio bo khode ko buga inu bo Joseph la me le mina je khule mi we bo khode ka ko na je godo na le mina de wo di do pere pere mo gbo ne ma jo azon gbo do ne mi zumeti mi ne se gbe do e me mo ya ti di yo ko dido bay ya ko kere nyondo yo ko awo akofio zuna kenuga asongo mera ho hono gan pagbara ngo fando jo e a chewe ku chedo asontui mi o so wa ko kere ide mi do do egbeto yera gbe poto aholo wendo Royal TV Benin no le mi do ndo mi susu trala do mi o so wa ti no ko bo de mi ro pon mi gbon mi pon mi podo ye ipo bo so he ho gba gongo mi no Royal News FM bono se yo puro go don de jelu e o te yo kere e agbon vo town do mi jono ami bo sande di mi amono wi wa mi don ko do jono lopo o de yin khota bo re fi mi gan fi tele na ze do to mi am gbado ami do ye o de yin anyun mimri khoto le ye khwa anyun mimri de mi serite sin kan lo me yonu anyun mimri khoto pa fo po ye khwa anyun mimri de mi serite sin kan lo me bo mi ado kha e don ami mo do polo o hansi no hayon ji to han pa to da ho baba da ho wi o so pa e yolo ye ko jira son tole bo ye yindele mi ando ka na mi de toji base o do nde goran le ko wona be no zuma le mi de ko mi je kere nde nulu bu pole mi na se bi papata mi o meti mi ga no zuma ne je ga me kere mi no yimoloji to bu bo mi ko tan pere mi gbo mi ne mi atan pere lo blan le ko abure yin ho de yin ho wo ezrota ye zerote amile mi na flo kan eiza era tera mi gbeto yera gbe poto Royal TV Benin dole don do mi wala do poto go pataki bo do gbe na fan club toko bura mi rozmale mi ne kuche do ka ho do toko no wa toko lo be de blo mo mi de ejije eje adi o ta un poto me de yan so gbe ko lo gbe do bi papatapu pataki bi me de no toko ko mo dale ejije eje ami so gbo ku ma gbo be mana de toko ta la ji lo bura flo kana do aso te don aso da o den den we mi ne ko la ji ke mo flo kana azonda o dandan we bo na treko titengbe dio so na don do mi o de fan club to no le do mi kudo medoge sipodo ye ipo hota nu go don kere de ndo ami do ransino rayon jito ranpato nu po zuku Benade alias Baba Daho e yolo ye o hojra zon to le bo yolo ye bo do nu ke si a edo ran iton si apa we po do nu yon ko iton po mo ro po lo e gbo flen aro po 0 to me e do zima pe nu mi do fo tonton e na yin dudu no yiwa mon ko to na zian ketere mi se te sin kan lo besoin azan gban e yawe to kaka je gban to do mi se ye yi mo mi ton do bo e ho mon ko don le podo o nu de inu bo gona le po mi pon ye mon ko to le khemi me da ho Sylvain Anigre podo mauna sika to nouveau sipo we wuli ye mon ko don le ami o droit de mauko mito o kwe e fo ena aton tolo si blabla me uwe ni abide boto tana mi kaka bo mi wa to pipe to igbe donc to claim nous de utu e mi do wa fi to igbe e no yiro lodo o festival e yokohun uwe donye ko mi ko cha nunde kawe bo ohun de yen yohun lo ehun le agba ohun atoto sin teme
où est Roulin to Bénin. Podoto, où est mes plateau pour si un zinkandi. Maunami habillé ton, boy ka jodo misete. Misete kabasi otodeni edo où est mes podo plateau pour tchétché ouété. Ni noué ton kontofi, be ton kondo où est mes podo plateau pour si un tchémé. Patakri Bénin lobby. Bon, et masse akehun, in ye koué to a godi, bo koué do basi agban, et va. Et ma son a donné, bon, y no a sec de go, bon, a combat. Do mile bon filet, nyonne. Kaka bon donné le bakao, nous en bio et nous go. Mais masque à dans le yuko. Azatone, nous donné le. Mais masque à dans le yuko, donné na bayi à des daoé. Bon, une journée. Mina kowe sundele bodona gungun daro lo bo e wa dona ibi so bodono do wo so do dai do ko ero bodi ko e ko jona bai bo eto dide ko nbo we ni atodunle bo amato bi bai gbedere bi awodo wiwa weno de dokia ni atodunle bo amato wiwa mede ma yo wede nu de na kuje robe wo eso bode ayaro to te iri ya wo bai so fun ni wa je de boji mi na yo aya de mi na to bai blonde na mi ni bo njora do we tonde do wo ma na nye mo je me de le dai de nkan se ko de monsieur godo nu do ti gbigboje isian. Yewu de yosi lewe yosi yosu pa sono ho ayumimi titengbe yewu yosi ayumimi ho to misrete dans les pots d'eau khobon dans les pots yewu len agba ye pe de le boko yewu ayumimi lo boko patapata dans les misrete sin kan lo me yewu misrete to le we dude yewu khobon to le ji mo ro polo mi se ye imo mi don do bo ewli ye mo ngo dans les ami bela ho Sylvain Anigré podo sika do nouveau sikpo ewli ye mo ngo dans les mi pon ye ne le khemi. Frédéric Mponou, coach Samuel Liton. Match numéro à fond le match numéro que match 5 péré. Samuel équipe le mieux bien entraînement d'aider. Donc mieux moi que aïe non match temps les rôles et ti médias les rôles. Donc mieux sous mieux après te mieux bonjour que équipe les mignons que équipe d'arroi. Donc nous mettons les hier sous bonjour que match d'arroi. Donc il est bien mi prend le salon bon match à fond le temps mi douze Mina sporteur mettons les c'était aimerait c'était caméra et nous temps bon sporteur yopole ni donné il a Gona président et Mingando Samson l'équipe Samneli ni c'était temps ni Osuniro ni équipe d'Aorero et Bénin tout.
Hode in hobo de misi kade me mi de dile yene bo hode vo le so gona pataki we ma de we ma adona yon fi to do ka ya yon fi no do don e de fibo siegbe taun bo mi de toje we nu kede mi se ato konja mi don le gba yin pipon mi podo ye poto e ati ami gboto je toro me to le wore era ja ndo kuro mi don le azongo kuma gbo kwavo o boku je do o kavlona hotale oh au gbapa e zanle ni de o ojoro de mi izi apa ko azore na wa popo mi de yo sumeti mi ma o dense do togan ko do ache papo e de seneton o sene conclado na alopade we yina penu ku ho kaka bo vilona njiji bo vilona video vibra yin o bene vibo gra yin topo no po ni vi même na yin vi ro nya gando hota do yina yede we ma de ton di bo we ma na penu ku vilo bo ya no vi o vichewe fio fitewe bo ya ro to no liga mazo no zuma yena to ko na je to ba pon na ji me ka yin to no be yiro jan yina yo sin su yena so agbo bo yina ba kon ka bo na yi bo na draft bo no yin me ro ko de mo no zia me ro ko da me ro gbe ko igbe ko ro yiro mo do se so de to me yina de ka ko na no ne le wo zo lo ba che pa ko do to ga de friend de ko yele ta me bo wa so da o de mi na yi beto de sin joro mi na mi akpane kwe mina kendo wocho mi kana akpane kwe mina blogbon de mi no blogbon tegbe do be amonozuma le yeme de yonu anyumlimli zia fo do ko tole dio nze gulo na yi pataki yeme de mi site tole ya fo chu anyumlimli bo ne rozuma ko zuma ti apipon ne ade sun sikere amonozuma le ason pona sun le o ta de ka fi mina mi ta won rozuma le yonu le nu mina do to yi e pon te wu yo si alopade pon de ole bo yile yemo ban de pepe na wa de pepe mo yo wa yi indosmale anamo ifile no bideta won indosmale gberu tenda o da hole o VIP le file no no gi o gi fle amo ide de les autres things bon indosmale yere siganu ko ni amo a indosmale o ne o kekere azoto aji ile ave drobe locomotive ni ben we gbe mi na do na yo no yo le pataki o yeme mi site tole me la ko Samsung wizi o filewe amo de 3 fois euro yino ne ka gbe kan de wo mo mo kaka na joji kaka na jere de ni kere beneto mi do zo na do yonu de na kwa yonu mi ta won mi mi a kun la gba ka yo le o kun ga gbagba la e don do yo sile no ho ayo mi di o ma mo pon wi wa mi mo di amode yi mo di bo agbo ti o to diga so sile kere ndo agbo ti ve do be ni o si o so ka do agbo ti no mo a ne ino e wa jo ayo mi do wa je nde bo ganjo ne a ti ko taun aba ko de anu ko ne a ti gbon ne wa jo ayo mi jo do ba je njo nu kan jo a ne ade so si o so adi bla holo ma bo jokodo e a ti aye mai mi se ti tole kere ndo do ho bo ntole o su ye tepon e wa yi no le ye ho patapata to leyin holo me po ndo si ma leyin do me awe pe ahun me ro po je no ton we zo bo misrete du de jime mo e lo so e wa son de sin kan wa e wa son ti tengbe sunsi ma igo ndo ndo isusu trala bo ado ayon si de pleur do ni pondo meyole wu bo yin lo si ma nu bi de sunsi no wa mi o su papa mi kemi ama dio na yin pe won se to wa che pa to mi to won lo si ma le yin te po lo pe nu kun yo po wu jojo ja mo ko to yon mi le wu bo lo si ma le yi pe nu kun yo bo nde inu bo kun to do e be ro apa to ko kere ni no kaka na jiro ji kana tande mina mo yon ne no anu no gajo so ya ze do no tede ya no bo ene kede wu yan pe nu kun do bona wuli bona ti tengbe do yan bloma gbeto de me fe ni bo jivi fe chokan cho bo po re anyu me bo anyu ko barabara be mi ado ayo su metre bo re so be ya flavo ne no wa so ba che pa eze afo eton rute hun mi o su metre mo nse do mi no mo sunu mi do le me bo you know de ko lo so do ganji fe cho ba do ple ba eton no so wa lo gble do le bo fi de yin ro yin ayi de lo me ye bo so ra pe o mo yi se de no yin be yin se mo no mo bo ne mo to na me ku lo be no pe anyu mi lo mo ko e mi pe nu ko bo yin kre ni do zumale mi na je fi de mi zo je be na yin da gbe na mi pe do ko do mi zo po bena ho benante babada ho eiro yeme de yin ko jira zo me de ko jira zo to le bo ze ko le do asia mi de sevla lo me mi go do nu de nu lo be blo ko de nu kre amoro zumale eze gbe do ji bo di do ato vito zira zumale hun de mi no ko be yin eyo go won mi na blo agba kun le won do de yo bro yo festival mi na se hun do ajo bo me go yin me lo mo ko hun mo ko do ke mi le irawa lo mo na kun agba morozumale nuene de zerote e bana ze hunlo doji bo yovu ozu meti de to do kre no zumale hun le timbo e yo gogun ene kere we ya e do hun de ko ma se ake hun bo mera ko ma so re mefi ire no aja ko yo ko ye na zo gozi do ajo
o ma se gohun o mera ko baba electric don eno yan ze to acho o hun gan po mi don ne o sato o zeli o hun kete de hun lo ba no ko be de bubu dile o ro ti ma le mi na so go won ne si wa lo buna do je ko na yi but to vi to si de ma o mo nu mo nkan to pon le yira mo pon wa lo pade no ko na yo su me ti re yina ko yira mo mo na so pon tire don bo nu wa ne so vo yi kunkla do na o kwekwe nu fotongo na de o zindo hanji bori hanji kwe foton ni nu ne biblo bi ba do asan ne gbe kre mi aso gbon ye kan mo de agba mi don chine go mi aso de yo fe de buton amro nu wa ne nu wa ne bo vi ganji bo to vi to si le bi afo do na so gbe flan dio na go ma afo to tu na so ko de ho amro mera ho huno gan gbagbara o nu wa mo nkan ton o siwe di hunu wa po ngangan po ma sin ngangan me di pepe ma ja ki gan gbe lẹ́yìn lọ agbeyin to me fito boyin o hogbonto kai ayin òwe menu kai o plateau nu eso yin we jan te oyin bere vi ayin ta o me video ayin ta o me video gba gonu we le to be amlo yu nu wa de to do apayo ko asiza sin apa we bo ni tori kana do nu ko ibo na yi ji taun asiza jan we no se to lo doji asiza sin apa we wu mi do na gwa lo na titengbe nu de ado de po won no si ma yewu de yin to nu kun to yo don le to gan to yo don le ye ni pon yo le se do bo dalo nu yo le titengbe do tamali pon de me da lo do kaka bo acha hun de yin hun ho to mi do me no le se do jigbe bo na fon hun le wa ga le dagbe taun e ni do gbe to support din de file me kai pataki yopo wu din don le me bo ma hun de yo lo do sato e ye ma yun e bo gbe le gbe ye sun cheje wa sunjeje besele bese ne le di hun ma kan to mi do me si hun awon si hun lewe ye ma yo sato de no khogbon no si so de me no mo ko sato ma alopa de ji no khogbon e do gbeto de ka so no ko sato le e do akore no ko mo nko do le nu ebo ye na ze no le bi do ajolo ma ti me na mele do puru amonu kunje me mo ndo si ma le no khogbon di ma se go won so fle ni mi no se bo no kiko e do de no khogbon e bo ka do hun pade no emele do puru nu ebo ye na de ya di adumena no ne le bi patapata lile dagbe tanwe me da ho babada ho nu pozuku ezeroji bo ma we na po ndo di ono kun de nu wiwa no le me e fun de nu kan yi ere nu kan yi bo mi na yin pe won se do o to pon la zo wa ten misirite don de yin fide we me da ho babada o jode do yin te pon lo gogo alon de yo su metin yo yi gbegbo yin ezeroji a che pa to ton su gan ho ito de pa che na onu de yin kun to mi do me ton podo nu wiwa won to me nu mi ton le po mi yo su metin o yo edu pla mi bo mi do na go alon ta to vi to si le bi pata mi yo su metin mi ya hobo iton tene medon de azamo ko ton pe lo azan ton ezero te avolo mi ko bono flen bo mo ton mo ze won do mi ton do ji ene we mi na se sa do yovo do bona mo ton mo do ale ton be mi na su ndo apa mo ko ton pe bo nu wa mi ton to ko te ton ina gbofo do ko de le mi no kende ji da mi na chon do ko ne le dino bura do ko dagbe de ateji di bo ko ne wa yin ohun alo zo yan ko me hunu na peto de apa de le pe na we ma de yin we ma penpe lo bo de to mo lo ma le yina pe nu kun do atogo ina wa zo mo ngodo mi da zo mi juro da do pura mi na jo mi na lo do bo ina ze yin ko don jura mi bo mi na se bo ko de kai ko mo na le do le mi na je pere o mi na ho mi ko avori agba mi no savio agbele mi ko dozo mi ko avo ye no yiro mi do agosu bo de Matthias bon pache na we no yiro do état civil file yon blo jijo mari ça dit betolo yin pache na bon ministère de la défense di oyin kona di gbe yin service de no pe nukun to village howe donc file de di gan le filone mais état civil lo edeme eyo be mi se mera ho pa si be tambozi utokola zo wa tenwe eno wa zonde fleno wa zo we dukan de apa mo kon ton ko bonu de ko jioma odi yin o mere doke o ma kai tante o we ma pere de no tia bo ya an to yin beto bo yin to vi jiro le o mera ko de zi alo mewe we ma le no flen wine be nde uto e mi yiro mi wa fi de asante ton jiwe no zimale boya vlavo nyoro seno na wa mi gondo apa de ko mi de o we ma de ton di ma iri ko don mi kendo we ma lo pate ko do e ka de ka oh mejile en tiami ndondo Royal TV zi ganlo bo dondo gbevi no de popo no azon le bi do mawo na lo henhemi bo na yi no konkanji amen oh fide mi de lo e juju ma si holo ah no mi adodo me da o taron lo mele na mo do eve o amo ma inu fe de nu de bo kun me bi zon nu nyina de ti joda elesi puis j'étais dit me da lo de di doro sima besoin 1er avril
vide pepe de dilie trolo le no bio modalo me de kuton don haruko ni a divide te ni bo vi ye divide le toto kwele bo sai fam boazo ndo le bi fo trole bo do alo we ma no lo kan le era kan bo na yi numéro de bon portable di bo na hun vilo do page nationale lo me vilo hun do donner le yo o yi déclaration à l'état civil haruko ça veut dire que viene ne to bolo boujon to me bo ino fi de ka wa go chance de do ino de o do numéro ine lo bo sai fam lo di vilo bo kando we ma lo le di bo rempli bo do le asan le jinjire e pe ne to ma wa bo do yin ko don we ne no ma wa bo do yin ko don we de wo be o jiri asan le di bo blo déclaration don le bo page lo hun numéro de ye nezo ko ton don le en moyen kando kané vilo no di ça dit que ne ko blo yi ne bi de aze kané ne bo je commune de pepe a hol blo titore di ma bo amoro a 40 to aga don de no yoro ani plo e gbo commune do propos bidesi bo abeje ele contrôler ne ele taper numéro de loli amo filosin page ena wale yo bo ne nu de le jan epo kitolozu ana sekora bene no mi monu kunje me egbon fona dai ko to de mi no dai ko no lo ma yon de pepe tori ye do mi no parafe jugement le tribunal mi no bloma chobo ne se ale de le wa bo do ko e ma de ko lo me a yo zo le yon imprimer le ma ti jo ma bi blom ma ka résiblement ve ou ne mettez no yo di vide pepe de di se ya mo lo ko jugement bo kan de me ne glo yo lo jo bi ne ça dit que nyalo wa bo de a l'idée les subo ne me le ma yo ya ni ro e de akwesi san so gesi ami e de nde do na mi e ma yin de be di do ami même nous les do yin we ma pataki de we do que we ma die bo sa yi fam lo na zena we de toto kwero yi meri lo bo ne ki kwasi opposition alo hen ko no je do que na we o de di adogo na mi bo adogo lo e de yi consultation de kwele le gbe di we yin me le do ko lo bo na signer we ma ene ene we yo certificat acte de reconnaissance de paternité et do gesi lo ma meleri adogo ene le bon de mimo ene bo sai femme de mimo ene mele le wen to do be signer we en bloc dépôt de scientifique de mairie mi donc ça veut dire que ne ko blo igban kande nyon lo mo lo do adogo de ando que vio e mo lo yinche e do trop yo alors que nous ga o khami wa ida ipo mi ne jone le do bo de nous ko men we nyina bo mele de ndele do po won yino zuma you know we men ni ana ai kweli mina wa pare ko merci era tia mi mera ho agosu mi kuna o kaka o mi avo de mi ana town we men lo a we ma te o ka we town we ma na nko ton we town bo do vive me bo gbeto do na yi ka yi fi to do po fi no do po do na atogo de ko e do me donc we ma te we town mi vo timi ami mi keje mi ami gaji vive we ma lo do we ma vive da ode bo ne lo mi ma yiwe jugement vi mi don donner bloc numéro de registre national des personnes physiques mais de couton donné ne we ma ni lo mo wa we tant que mi ma wuri alo ne lo alo mi wuri dai bo kin alo wuri ba mi don e fofo mais de mi ma wuri mo je mo wuri alo de no yoro mariage civil là bo mi de tata mi ba e do ko mo ngodo adona dona kholu dojuma fio de ri adogo mele le fio de ri adogo di we ni victor edon bona do protéger rile we malo de wa lo bo mele se bo de nu le dro ye dona lo e de ga ne fi de mi na ji ya edon de mi e pe ni ablotron mu so me fi de pepe bo video be no na si be no da dogo de do to ko de ya kholu yun de pepe we ba ne de to e de sai family bi si pata de dambo kamesi e do ge so ne ndo me de ho we ma ne se kan din o ri alo pa si e ko ne e ma ye ri alo me garantie vie donc bo ça dit de yo titre foncier na vie ne vie ne ma so si wa tron ko je ko gbede ba si o na nduru vie ne be yo ko mo fonu bi bo moison bo nyon de na do soro ma vie ne ma so yin vie mele les vie e ma lo ti ba ni yon lo ka do mo bo so yi mo sun de bo so blo boy so yi se do meri de fo do mi e do ne yo ça dit que nyon ne ko ma mo lo que crier tu no go ya se yi ma e ma mi yoru mi yente nyo me lo tribunal fu vo le yo ko do di tribunal da lo ko do me bi le me bi no khasi di yon do ko e juro mi di po mbo e do ho a me de kan mana to atono go do bo ya yi we ma lo bi me bi ado we ma to do c'est dangereux
ndezo e mata si blo de mairie le ma si blo mairie de voe me mairie de asiere ya mairie de sia cheme doto ko lo me mairie de chenchen ya arrondissement be ere a chede mi ayi fide ede lo du be ayi de fide we fide wo no ya do ne sai fam lo ni zewe ma lo ne ede ma dogo dare me lo gon ni ayi we ma lo we e ba we ma lo yiro yide ya yide comme ministre te di bo ro mi ablo de dambo ne a o ma mere na ablo de mi le gon dambo fiye mere di fide doto ko bi no dambo no ya o beju we ya o dodo ko xosin don sunga don apa be dodo ko de be o de commune dango don ya cheme bo xolu nyele mere jami le gone ministre te kame ndokulo fi de pepe ndokulo o mera ho agoso magbe mero khetin wi e mo hode bo dodo khetin don wi bo sai fam nai wi mai to fle bo ezi wa meri mi don dango don bo ye wa nu mo ko don ne bo mi blone e ka wa trophy loma bo kai kha ya xoro ministre te bo so yi to we adogo dagbe don do ali de don diga e ma nga no so le pe kai kheti bo so go ma le bo ze victory vo don do don ne nyonu ne mi o ma mro me ma nyonu dagberi ayi nyonu de na re nya ko do asuna ne o mi o mi moro ko nyonu ne ma yin asine ne ko do abro an ke do be de fra mro nyonu ne o me mo ngo ne an kon procédure do de ro gbole po mo ya ojo nyonu ne so ko ji gbogbo je do ku yi mera ho na tira mi ku je do no ti me na me o ko de ali ko de we mi na ka mi ya pa do ko ne ko we no zmari o kwa ko ne bi we ya ko gan bo yi na zewa lo gbe ba mo ngodo ni kre ni do ija yi gbe mi gan ni do edu chengiri be na sejo ko ne bi ya ko gan be na sejo e te ka do so gba ko yi ro egbonfo aja pade ko yi ro be fio ni o ko lewe de ne ko ri mi do ko gbe na mi na pa mo merci huno gan ya ti awe ko ri akansi e de pere kan ko le amo huno tin de kon bo ouvert de reto melo eronzo me bi no ri akwa do we zo de mi le we ma mongo no wa me jinja yin podo esi epo me epo e ni awa dango si a cheme dépôt de siantu ya holo zo esi je don donner ro e do na no ji dandan bo ne melo yi wa pon ko gba me ya mo ro ko me ne blo dépôt do registre bo signé pon ti anton ya mi no yi we ma de ese ne zo dobo gale na do lo me bo yo do lo me ma bo mi o se dépôt don de pi ne lo wi gana mo ko e bo do ha de yo zo do le bo signé ro ko bi no e yo zo un contre signé bo do me o ho e do e ga alors demain lo temru gbede mi anze deji bi temru pon ko gbetin mi si apo awe gbetin mi si o ne mu de gbede mi duro 18 me de ga yan dogo no bo melo de yan ko ju ri deji mi ni gbo bo se temru pon ko gbe lo bo se deji we zo woni ahe we ba ne bo wa mi le gon le dambo kan mi pon gban we awe 600 we anzan bo yi we ma do we bo eze na si we bo ya dogo dagbe de fo e na ze na sai fam lo de maternité bon ça il faut me la graffer au fiche de jamile gon de mairie et na graffer de où ne jo mi di mi vo mi apon de le puis me de lo blo di mo bese do mi na mois d'avril don bon ye de où bon yo ko ni akia yo me o Victor Lele me o Victor Lele me o Victor Lele donc mille gon 500 francs ouais a de file le dépôt lo varié a de mi se te di a po do ko parce que dépôt ele do pon ko do po tembre don pon ko boyan yo se je di aso ja jo mo e yo le gongane ne nu ganji we de yi holo boku plateau ville bi be kan ya chen pa we ze de petake mo do nu ganji we ko lo do yin ko do ko lo mo fibi do mi osu mi mo ra si ko rebe me de fini ko kan lo ko e de sisi e bo ko ye kana do ko do po ba ya bravo melo asi ato no ba to bi mo ko lo kan li bo akwelo ma yozu mi mere akpane ko mere do asi aton akwelo ma ka ya ga mo le din bo ze no vi mi no le wudo mo ne ni ana blowo ya no so mere mo lo ja fi hun ko gbejo e no mi o le ka mo to en fi din bo yon sinu asugo yo kan fi bi kaka chobelo aya blodo ko fi en le me no me lo le sin ko me bo do kan ko boku me le tin din bo do ko mi bo fe asi an ku de me donc ko ne mo yin pon gban wi ya propo ma do na holo ko fi ojo die doko do bo gale ma bo mo gale le do lo we ma me we me ni amaro fan na fan bo zero armoa me la ho en ne de doko aton do po a me a propo point ne yan blé ni e ma ko hu mi ne de mi le go fie ma de mi le go fi de vo dine nze no vi de mi se de di e blo apo aton nze no vi de ya jo le di e blo apo aton bon mairie de ko le mi ga je ko bi de yin da bo yi le do akwesian li da o le ko e le si we po blo wa do wu ga mi le don ma pa dan nze ko gbonu le di dépôt de chantier don we na iponko mais tem le do 250 gbe donc il a 750 même avant mon donc commune de propos dokun le we zon mi le de dambodi mi ma do dokun le akwere mi no ba le bi yin fiscal c'est à dire akwere
yena tiens par exemple so le de yo gbonjon si de ti agbangbon alito de gon wuri kike ponko we nini akwelo nya iro tian bo yeme de yin azon atore meri fun lo le onende to jojo le bi mero propos na gbo fun mo pe de lo me donc mi to village nya de to lo ren e me mere vo etun la fi mo to lo ren mi apo donc lo akolo bi pa de ijita u gan bi ne bi e ija ki photo mo de fi de benefia de ma ijibo imo kon pede e ba lo ne lo ezi akporo wu ma lo mo commune mo ngono tu vois, 1600. Combien de vos madébos ou dépôts scientifiques il y a pour quoi? Bon, peut-être quand on prend les grandes villes, c'est-à-dire Cotonou, Parakou, Djougou, aujourd'hui à Bobé Clavé, dépôt donc il y a pour donner. Puis tout dépôt là, puis les gens dépôt là doivent dire, ne wari enquête la bloso a, il doit avoir caca dodo le banc qu'on a, mais il dépôt de scientifique de Galoméa. Puis on est le blanc ça du gars acquisition de fabriquer comment bon c'est du ça femme là. Donc mais si c'est au le dire wachobo inayi we mine taki photon wi anhe donc il dit un tia fofo de khode no vivia mi le on mi canceler taki photon taki ko taki ne mais les timo c'est do timo ne to gande le de dagbe to vile don ba o ye no ze khode ma je khole bon de dido bon o be bon de yi nde mi anyo zo nde do mi le biye gbèrègbè jìfìlọ́ lẹ́kọ̀ọ́ pé ló ń do àsángbà àdúrà fóònù ní lẹ́bi ní ẹ̀kọ́ fọ́nni tọ́dún lè yàn kọ́dọ̀ mẹ̀rẹ́ do tán ẹni wẹ́rẹ́ lọ mẹ̀rẹ́ kọ́ ẹ̀lẹ́wẹ́ tọ́ ẹlẹ́dẹ́ èjì tó fi ònà fi kẹ́kẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́ ìyàdọ̀ àti omi lé ọkọ́ mi tè ní mẹ̀rẹ́ dọ̀ mú fìyà má di ọkọ́ mi tè fìyà má ti jọ máa do fìdé yé ma sáífà má kàn dó rèé sísọ bẹ̀ lé ọjọ́ à yẹn dọ̀ fìyà níjọ́ mọ́lọ́ jáde dógbé pọ́n péré gbẹ̀zán ní kò wè má dé yín jùjú má dé gbẹ̀zán ní ọ̀nà àbẹ̀sọ́ yín má jáde dógbé meni agari toli vebo jel lo godoa de di osan 600 fún enu e rozu de gba senjo e 600 ans te ni yo ne mation o ba 20 millions yaya amation kaswe ko ni unso ere lodi ko ti agbande o panu kwene nya mi o mo pompo panu kwene bo ne mu kaslo podo ba 20 yo di kwene wi kaslo ni mo no ko gbe gado ke kian so apo ne ma sin de na don to na bi ni no bi anfe ne we ya ema ya oblo ason le do ne blo le ema ya oblo pénalité c'est le na ko mene ema ya oblo lo do gamewe sin lo le se kwewi se mi ni we re kuku ido fide yi côté nyina ya bona do kese abi no be ajo lo do e wo nya yi me de la lo le no di do ami alo ko yele ma de su lo ko susu no de zo po fiji oru donc mi wa mono de gbe po fiji le ndi do mi le ko ba le o mi na aja kwe da we ne san we so ena chia mi mera ho agoso body o mi akambio mi no jiri ite ka vive pàtàkì àwọn alopogo mi avodo ami ache holo de we ma lo do ite we ma lo na yiwa na to vile town we ma ne jawe yesi nga yiwo chobo ne nyonu mu atogo ina jijito a e ma mo we ma lo vile jo aton ma ga holo me flan no ria vi ban ko me no ne vi atoma bo so hode le na hu jijojiyo ndiro wijan me hole ni ai hakun kabo saint dodo mi don yo de vo de talon jaro dino wi me de bo do moma sen lo ga di do ko ma ne de ya dasi do idopolo e ne do alo wi ma do ri asiwe piso de mi le ko we do ye jifi ho e de ya jifi lo e amo ye le na na official dopo piso official aton jere we no kan bo ele na na we dopo bo na grafe na kan ne do lo bo aweto ye na ze se do mi le de état civil mairie atongolo e na no ye le gon de centre de santé fide ye jifi lo ri e dia ye be kan mi le de meri lo ne ro we ma do de do gesi lo kin fi tolo ma de mewe de je mi le gon e mo do no te mi le gon mi no be se do hlan nu yo de talon clé di bo mi le jugement sécurisé hier mi no be se do hlan anip de mi be zo gran anip lo e vi tolo kin na he we ma de ze no bo wa lo bo o vi jezi nu le yo ndura foi bo ate no bi na so gbe de wa fi foi gbe e adwa lo we ma ni ado lo we ma ko de mo do ko do reconnaissance de paternité go ni je de ka wi alo e po asi opo de a kholu nu ko e we ma ni ma lo do ko pali alo wi ban do ya se ko me ado e po nu ya kan bo chengi vure no na bo iro tiri abe po de mi ho le juju ma bon die video na yi jugement sécurisé talon dans le lieu amlo na mo voler de alo do mere beson 1er avril pour pédé jugement talon no de iro tiri amelier oui na tiri na video oui amodima dili amaga wi alo po asi opo ya we ma de do gesiro ko ene lo rieni vitolo jo e ne ma jeju e abe ki ozo e video lo huma aduna yi we ma ne lo dandan bo se deji ma bo ni amaga yi de gan ki go de me gbedo le bi de yire be no godo ayi gbon hori e ye ti bro lo ke dépôt de scientifique ki na
akpo aton ko wa bloma pide ko me to live ko ri ye do na don to wa we don we yin de bi si segun ajaji ni le ye te don to a me lo he na gbe ayi yayi forcé amoko lo na supo e na supo gan o ni aga blo do gan me pori de yayi bo ni lo plaque yin 4000 no sambo be ni no bi to live bo te ni ne mo mi no so plaque te Europe ni e Europe ni e ebro ne de divilo be ma de blo gan me filo de blo ko bango do kreje ke na gbe e blo ko kande ahiana finaliser no bi de ani pour le frein bo sen de je godin ni o je kon nu a ni o blo de gan me lo ko ma blo de gan me lo ko de pe rozu tufito ana nyu na yo so te yo so zo he blo awidi ah vi na blo awidi ga do tomino ma tomino ya lo vin pon e blo go ma do ho yan do de fide fu oh e yo me la ho mo ku je do nu ti me na me o azon ene de yan azon lo bo ye ka to gambe ko do che papo o fide katin bo mine no holo ika ito me mi don de greta bo de godo bile bi kwata ko ne ka ye gon alo biro le meje de alo to ku to nu clavier ne je de bo ye di do e wo ji mi don ne le o gle ko be godo me ye si holo gle no bo mo ga ya ti e ndi do film ngodo mo po masi pile ne do film ngodo masi e de mere no divia mele bi yo plier bo timenu ne na de meri ndiro ye aye mo ko mi atodo ko iron aire de eleje todo ko e to na re do propolo do aye pere me mi mo do e ma pe lo wi esun mo lendi de ja we din we ma lo wa meri flendi but délégué we o chef quartier we chef d'arrondissement we ye na pli me ne le bi bo na do ko na e do besoin 1er avril ni no me de na no na vi yo de na jile ye na time na e ganjwe ma yin lo ke e de do ele don ma se fiye sero message femme le yo de ye don pere de ya blo yo de biblo hwe dine mi o yiro e lundi lo bo blo formation la raison lundi kakaje vendredi di bo time na do pro me bi no mi amoro e na lo yi mele si bo de be wuni de egwan de sia mi ole bi na yi hobo na hwe bo mi amoro file ye de mo do tubo file mele ji de tanwo kamere son premier yo attendien mango 218 garçons 202 filles. Le mois d'avril, des Tango Kametrolo, du 1er avril au 30 avril, 218 garçons, 202 filles. Ça veut dire que, viennent les bureaux, ils ont déclaré le bureau, registre national de l'état civil, le bureau de numéro, ils n'ont pas pour Victor Nisso Zoloma, pour finaliser. Boa yi jujuma comme les mimi ko len so mo yino yi mi son kuto len boa yi jujuma ne e to ke siro ne mi eye mi se ganji din o yele o yi we ma a de paternité lo yo yi ton da yi me bi ma o yi mele ko to Olivier de Kembo yo lo mi Saifa lo yo mi mele ko ni do bo do Saifa lo ni bo comme les de Ken han yo den bo ya se Victor do kaka son de Ken wa tambo e de mi le de modo e dro mi bo mi he mi ado den se ya le ni blo ma mi o so mi ga yon se ya mi don le ma e me do ko bi nyina ne me ni alo do bon di wo ko le wu ganya no le yere dambo ne mo alo yin le fie bo mi o do Saifa lo mi no blo ne me bi no signé ne mi tian pon gba wi alo yesi bo be aroko a mi le na blo de po e bo be ko go me ha go so o video jidin le e ma yin ko yo me wi do ko do ma ko ni wa do ko yo do de filo le do takuku wa ton le plan avril do me e do na yi we ma lo ayi danda forcé danda bo video yo ji wa ile jo bo ene le makan ye wo ji ma gbe de la zan ile de ka voler de bino il arrondissement le vidéo besoin de 1er janvier 2021 ou à 31 mars le yo voler numéro 1 de no il y na yi manager gande me aje no mo lo wa tro amo ya le be registre de bison ici pour na cambido mo lo be se bo ene le bi e wai o we na ba godjo ma sécuriser lo mai e a ti awe fofo talon de dilos wa besoin tant de direde na je direde ni o mere mo we ma ne chiffon le mi se na be bi bo be bi yin do fi de po bo efo bo amaro anje fun de registre de bon comme ade me a combien for we lo agbere o bo mi o papa le o so gba pa na so do ni o so ga di o papa mi fit ma to ngo issue ma je sécuriser ça yo ko di ngo fun puis ma lo jande wala ngbe c'est fini me biye ma e pe nyon ko no mere ma o be po gbe len ka je tan le ni e kan issue ma sécurité ne be block la vie pe ne fo era chiami mera ho agosu body mi kuna o kaka bodo nu timi ame mi don le po mi ayi moloji don bo nu de yin nu bo ye o to vi to yo don le mi ho gbonu bo yi ho idon le yan mi so yi woji mi don de bo so yi ho idon le de mo nu kun je megbon de ile se gbon de ile ba ni no gbon ina yin gido ami to bo mi me ato ni file mi ayi nu kun mi to mo pon
Bona beto di sorry pipo mi sa go go dole. E achi ami mi kuna o. O sen de ka ndu to me ni boero ni edoko. Ina yi meri boy yi we ma de bo monte bonan comme ton vi me dans na mi ka mo sen lo. Diwen no si se ma o se mo na yo. Ma se lo so mo ko to ndu din wa. Se so mo ko na yo. O de mi ka se ni ne mi mo gon. De se ra yi bon ayi ka ye mi adurando asije ho e de din. To magayon de mi ba bon. Asimi ton lo hodin. Pepe, e jive bo ma don blo. Ba ka do ni asimi ton lo ho. Ya yi meri boy yi we ma de. E me mo filo e ma do baba to sin ko. Ha ne mi le de mi ba ibon din. E ko le mi do se gba wa yi gbera. Do nu na nyo so bo ko ba jive ton tina. Do to ra nyo so bo mi wa to o me. Ton de mi do bi se gba yi gbera bi se gba. Na mi le de mi ba ibon na vie ne ni do nko mi ton din. De mi do mo ntro din don ye ni janwo ntro din so na yi ma so ko. Ba yon de mi ba ibon. Do a jive bo vi no sin ma nko. Be ma yin to sin nko a ma yon. Ni ga do so nba ya kwa ho ni mi ga je no ba kwa ho le wa ti ton na mi ba ibon. Na mi je don ba yin akwa ho je wa je do je mi do sin. Do je do sin ne ke do kwa le li wa. Ton mi ado pe coopération no ne bi. Do do kwa le li wa don mi ado bo. O mo e ne ke ya su pe pe. Be na mi mo logbon nu dagbe wa ka bi nu yanya we. E ma yan de pe ndagbe da o e. Bo ha lo ya to me. E wo chi a ho lo. No ko ya ti ne. Merci. O sene o de zewa o sene lo na via una mi pere. Ndo le teto na via una mi. Exemple do mo lo. Me lo do ho na we. Bo loi de 20. Ye to ado ho ra nyon si lo. Bo nyon lo do mo lo. Ye do loi de ton lo mi na imberi we so akpo foto. We to bo ayi we ma lo bo na ito to we na da to ko ran. E do mo lo so lo ga gbe do mo lo. Mi ma je meri lo. Na we mi o nyon le mi so kan ba se atogo lo do. Na mi na ba ya dogo. Example din aso yen ton din. Da ye do azoro ka agbledwe. Bo e to pe présentement. Be no mo nyero pono we no. Bo e no dunu le po nyero pono we. Nu de no sadi e. Bo mi pe odun odun to pe viro le po. Be do problem de pe nyero pono kan chocho lo we. Bo e to mo ka so mo. Bo e ka ro mo ma imeri. Sun lo ni imeri wo e so akofoto. Aspo de tena mo, akwa de tena to so akofoto lo. Me la ma do azoro pe pa lo me. Ma ya akofoto re ni sune, ere ni yi we ma. Na ni do mo na eni a holindo de kunu do. O vie de di lo wo do ho lo nu gbo. Donc on mi ja yi we ma to meri, e ma ya so akwe. E na su kwa ma. E na so na bi. Akola ni mi je meri si mele na do mi amo ma di do ya akofoto. Bon. Be de do mo lo e na je do mo na so kwa. Me la ma mo akode na to dunu. E ma do azon to alo. E ma do azon de na wa bo na do mo kwa bo na do dunu le tata. Bon mene ka do ho bo do mo ni ai so kwa to meri. Ene ni e je so ya do yin do mo. E o vi mo ko do do ba yi ira do yin do mo e do vi mo ko to. E bo na ma do azon fi de na mo kula do bra do su. Be ni do akola la wa yin tu kla la to ho la me. Ni do ye de kwa la so me. Ko re ma. E o lua ne o esin egbe pere. Lua de eze wa lo esin egbe pere na mi uyan le. Ni te so de kwa la so me egbe sin egbe. Esin egbe. Nido ye ni jale. Mi ve to gan la do mo ni jale taun. Ni e pon fi ni bo pon ba. Ntole mede o ji mi le. Mede we ji mi le bo. Ye ji vi susu ye ma je tu kla mo ko to. Ni jale mi to fi esa mi to lo be. Ma yi ho de no do blo pe ni le we zon bo. Ye de se mo ko ton vla fo wa. O ko de sun le no do. Blo pe. Ni e do mo le ne ton jan we. Me no mo ho. Bro mna na sun sa. Ye mo ko ko do bodon bai. Ye la so ira dai ho be ba. Ira dai ho de nu mo ko ton tidi. Ni e do ko te ne lo we. Be nu ko mo to la so ira dai ho be. Amo mi o nyon na so we se le e vi awura mi. E vi awura mi ta. Merci. O sene di e ti do mna o sene na bi awu pere ntori toro me di man mo du toro me. Awu pie sa ti ta un bo mi awu pie sa la mo. Nye di awu pie sa la te ti ovi ro ko yin oji bo sene wa di asu che mo azon. Wa sene wa di e na so isu kwaro. Meri wa kwa so ado ene ya bi awu ta un. Ovi ro ko nko di bo ma di bi ro go e kai na horo te yin ma e
Yoma e horo di e te gbe ku pacha yen se horo. O senator asuro na ido. Da mi do ho na we e mo de no do wa be mo pele we u gba ere bodo mo ni na mi le mo horo. Azoma asuro si di wa ko na meri bo isu kwa were. No kwere na desi wa azona desi wa ko na meri bo isu kwa azoma desi. Wa zo yen ya usande mo mo toro dunu ko viro korako. Badina so mo di mo se meri sa ize ndu kwara bo ize joro. E bi autaw. Merci. Noi kate nu hatun gbe. Sene joje wa din e do kaza mi yopo de wa din le. Sene ma kana won boyan. To li video mi jile yan ji vi. Sunzi de do ho no sa me do ho. Wa kwa ma si e don. Ho lo ka ne wa ne. Ye ka lo meli ho ne ho ya. Ne na blogbon. Ne mo e na blogbon o to so bo sene ojo mi gbe. Mi gbe bi papata lo sene ne wa je ko ma ni bo no. Dans les ne ma wa o jiwe tori mi won le sa me ko mi no wa e no wa de toslo e no wa de ozome glela we ni mno do kwe o toslo di mno do kwe zome agbopa mi ati mo to me ko bodunu asilo ka ne mo ho ne mo mi ablogbon bo meli ro ya me yon ne di ze mi agbere bo isa do pide yan mo ko de bo jo ko ko de o na di egbe ka si do ma o gaja mi na do o village jo ma do de pepe ma do nudu ma do ne mele ma ti de pepe pon yo po de hun yan bo jale lo ne na blogbon ne se ne wa yo po de no mo ho bo yan gbe ko jale yo ru yan wi bo yonu de ka di de ye de danu fi di mo se fi di yo ru yo sun do yonu e no le ho toli ne mo do mi me yo po de da ru di ma so ko me ya su mi don ya di ka si bo ye ma ro ado ko mi Kure do crematin. Talon gale kala bodo me po me ko asu ho me. Ni e mo ho yan do e ton meli. Dia manga rene de kon gbere bo talon e rene de wa. Aga ti asu ho me kiri na ti bi jan e. Ni ama bi ajigbon. Ade asu ho me odo mo mi po bia. Bo talon wa mlo no meme. Wa mlo do na no meme ma. Ba zon fi mi no de na mo asan bo inu kan le. E go bi se wa godo. Me odo po no we. E go ro ko egbe. Me o yi pe mi bo de azon ho me le e go bi se ro ko egbe. Bo ga da mo asin ma lo. E le ho e don me. E ma ro ko wa do. E a po ne kisi ro ho me ne bo ya te we. E na je o to li fi ade asu ho me. Vidi di game do wa anti vi jan me ho eno e kwem lo pogo kwem lo pobi be ni ade wen a ba suwe de jiwe diyan ara suwe aro ni le poro be ko yo de adon de diyan melin roje as adogoje yi nu asu ho me ngarezi maga mo hodo ulo me ne kwebo je yi meline asu ho me mo hode amo akulile yan dona amo mi mere gbe ko le ore me nga po fi do ko me we dada o le gbe to yala gbe poto Royal TV bele no le ma se ko de to vito sire yere di do na o sere yin se lobo bi o to lo me dina yere de na blog mo vi be fi bo e do ko do di e no ado jiyo ma de do ganje wu bo e ma no ma je so de ja ira so wa so jiyo ma no alo yena mo do bi to no pa chon li ko de to vito sire ye ke lobo do na de mi do se po na do nukru mo je nu me de do pro e do ne mi le mi mo do ko ne le te mi mo do ko lo Royal TV nous na do mi mi le khose nous ta won ya do mi kaka wo mi gbon khetingile bi gbon fi temele ko dagbe kere do ere ma me ko de do e de lo le o ndi do wi lo sin ye kan ya mi gbon do ko ye do nana mo jeme chef quartier don le ye nana mo jeme se ale ye nana mo jeme me teme de ogono jan lodo vidiji homewe a ye nana mo jeme ne nous do ere le bio c'est parce que ye ma o do na ye do de mi se ne le bo hen do tamene le e me mowe de saint lo de di do e widi bi ne do ere ni aze me mi do le ye ma fe toli do mon ko ne eze e jijan bo do ko nu gbogbo lo na ye do le yin gbon an mo do ko ye ma fe toli ye ro plo nya zo la gbe ye ro plo nya na la gbe do ko lo ndagbe ma gbo me hen gle to yo ka di do ko le nana fi me hen gle to le ye wu gandin nu dagbe kere kon mi gade ma akwe maka ekwe ne mu do e gade ni fi ye ro juju ma mi yo le no de me ho le ni aporopo nya mi no nam lo yi bo me susu o me susu o yi de tan bu kan po ne ko de ado e
e ma kan ko da wo yan bi o ne c'est que lo ndio nde ba nde bo yan do da yo do de lo wi wa lo o dendin bo mi le o de lilin do juma e de yira blo ne mi je ko bo mi po mele ko wa jinyan mi ma bo registre de volet bo yina mana se ya do propos puis je te dis je pense aussi aux emmêler ne so je pense aux emmêler pepe puis je finis on est à dire quand l'homme il a besoin na do ami le don dépôt de ye blo na me de quand l'homme ne do sai fam no yo mo ko viko eji yo nyoro ko le je registre me dépôt ko ya mo donc enele mi le na ni ka deji ma de ndo lo bi be de tro ni bi be tro e don do afọ gbigbade le bro kaka we ran voto we ran yon donc na we nele bi yo sun we nele bi yo suru jan ina na do ko ni mo do ko akwede ye zero tabi a enele e me ya ko enele we no so bo ye no ni Victor même ne ra ko enele nya flavo nu e viro poja wi wa me gbe me de mo yun so me gbe to eji talon yi ka gbe to eji ko be ya talon ti yi e ajo to do e ajo no do e mo lo jo yi do ne donc ye di marun ye ba fi aporo ko me ma de mi de jo akwezi apako yo di o mo lo sen di e yona ye me yo po bu jonjo ja de ma o ya su ko mele do su po don tin bo mele no do ko na mo ye mo yo me de to ko lo mo no divilo yi mo le vilo no de fle me yi ko na iga mo no sen ne ka gbo wa so ro ye me de ma o apurivu de ma o bi asu ko mele ya ko to me de asu ko me jo ye do ne o gbedo su na de asu ko nti wa do ma asu ko me ma ene meri mo lo do me nuwe do ere po ero ni adogo nya be da won do ba no daari to to ko jo yo ado na nyo do ko mere do ko lo jo do na wa bo do ko mi e do ko si no ko do han dogo ro me ma wa bo ato ko ki mi e do ko o ya e ma yin ye da gbe ki yon lota ne wa ti mo ko ne jo ne lota yan du de jo no do atogo me lo mo de boga atogo da ne te jo e ko de pepe de ye do e do ran do to jan dandan ne me lo ma walo ne me lo ma blo we ma lo jo ne me lo fon c'est dangereux là saint de na je ko do peut-être effectivement ne yo wa formation bla mi gbere c'est lundi de ja yo ne ka mo ngo ne wa tin yo ne ga je ro yin ablo puis effectivement iko te yan na fi lo ko mo ngo ne no ajo e ajo mi amuro ke yan lo ne viro ni sin yan lo sin ko po wo no na ve na to lo so puis le vide sin nga si wezin ni ko bo kan lo me ko to ri ren lo utu bo hone ne wa ja to blo gba fi ne gbe bon so amamuro ke to ko de mo lo fun me lo blo sin yin ko do ya ko fi bi ne na le vodio mi alors que be mo dio nere we ba gbo da lo me ton re de o ye me ro mo re ye yi bo tre be fo re nkazo mo ra pa ne ko do pataki dai koko de we ko be de mi no dai koko do e no zo bo ye mo ya o be ko be bo e wa ja examen e gbe yo popo lo mo de popo e na fi lo ni mo to do gbe do chiro je na wa holu zo do pe de tin bo aduna ro wo cho wa bo ene de e globe gbidi jo di ne ma ya le zo mo don lo vi vi dai bo ma o yin dai ye ndira palo ko de ho le wi wa ne wo so bo de mi na ko na filete bo mi o zule mi do na yi me ko zin ayi bo na pon file na bo na do fi o jale bo pe nukun azondo wo pa so de mi de te jeje ma fi wo blo ma lo tin de fi de ko pede na ti mo fi je na je dan ho na lo de kan ko e tin ne kan ko de amalo ja e de se gbe de benefit ko pede e fo bi bo fo e bo yo we ma wi e de ton de janvier me bo do imprimer le do mi ma assez do que me de fabriquer réside na commune de Pepe donc ça veut dire que fidèle me lo de jeje ma fo lo ablo puis même non sous le bepo ene do nukun parce que nukun ma mo je me wutu bolo yon que yele don do ede ne o je kan lo mi o mi na mo me yin se ari wo en ba nu mi no de kan mi ne je kan de me amade si o kan fole bi no le ba ro be fi ado ko be na ya nya wo ro ko fi ne ma sujo ma sujo da be se fo sujo ma o ni anya blo yira wuri deji wato na jo to bana kan ko be mera na kan ko bi mi ya pade ko fle do mi do zande nda rozmale we ma de do kero ne ya wuri alo de holwe de zi we ma ne wa kre be i mazoja o kin kamero hiyo intolo hiyo inolo hiyo ene azi we ma na be aglo da pa mo ngodo aglobi e ka dia e de mo ganji fe chobo yo wuri alo de holwe to kan chobo si lo no me khobe bono jivia me devo do sende to dilo yina mo to so apa ne ko wezo bo yiri mo ngodo mlo ma silon alone mi wuri da holu ne to kan je wa si we do mo ko de fide fo bozi aro ko bo ajiri ko mewe e kan na je so kan yi fe to we ma ne na ti me no be video ni a holo da nyon de na blogmo de mi o wuri alojo de façon légale nyon lo blo de ne do so mi o zu de mi o pingo mi amo fide ko do telo zu yeje bi as nyon de ngo wuri alo ke de a holo zinu ko ko no ne de jo mi o zu mi amo de na do ko ene leyin ma e ma bi ko do telo ma gune ne ko de ade sun de ko mi wuri alo ba e blo mo aduite ma e do se ni we na gbu ye na dawe ma
vilo ma je medie gondon ne ni kodo je na sin yeba puisque alors oui ma régime ma bodo mi opo ye je na no po kaka do ikuzangbe ndi alors oui ma do ni ai donc ne bla ti jo so nyon lo de perte do ma bodo sun de peut-être de nous kondo fi no lo fi na gwa mi mais ne bi perte do ma bo yin na blo mi awle na quand même c'est comme ça mais la ho agosu body ena tia mi di ona go igodo pere na ho de mi pon di mi o so se poto mi do pole do akwe Martin dudu Martin be de sen lo ka be azon e ma singa pon wi di gboro fe me do sima depo si anti 2 millions blo mi le di mi no ipon chanton bo ne yan se tem de ji we mi ipon ko e ma ga jo apa we ni le do we a gbado ni melen mo ko bo wa je we ko mi blo e ma lo aye fonu bo ne ye ni yi ne ndo e o je jiji o ma sin wenu jawe o propos de mission no ida ele mission ya propos le isi be ngablo mo to vile do polo jaga no o amoro mi le ma ya che pato ba me ri edo mi le me glo mi le di me lo du glede donc o ko ne de wi so de we ye ja mi mo jinjan ma boro mera o ko di dori e mo fa sun de le to mo gbero ma do na su do to we ko ro bo fi ro yon do ko no fle kaka e ne le bi mi etu diga depo pontianton e ma ko lo glo me ne cho ponjano ni depo a suma de mo ro am nyon la be jo ne blonu mi no mi na fi mi don ponko tembre mi me bi mi dere tembre use na ne me de le timbo ne mi nyon ile o zu gadi le bo nyon mo alo pare yan mo me de le timbo le cacher so o yi ma fe ma bo no pon de na blo me yi do na ba ko jo gba mi lo sin ayi lo wisin jan ligi ene di alidewo ye créé na mairie le bi bo blo yin chengi de pepe e na bio bala amo peto plan plan e do ne dia 218 202 e blo depo chanter ni ho pon numéro yan pon chano ne e sa be blo gbeto 400 bla ifin no ngono depo no pon chano bon ne mi blo ma lo fodi yan ni wa je jiji o ma sin wenu a mi sono yi kwe a kwe ne bi mo we jiji o ma do po no yin na fi do po très bien a ti awi ne mi blow ma ne bi me mi le zo ja juju ma blow me legbe file no yiro ani plo yele do tablette no mo gbayagba de bo e be tan ni mi ro tro le yiro se page lo do haropo bo ye na yi information fi ono yin fi fame Geneviève to no yin leo no yin leo bo yan blow bi bo pa fe kara bo ne wa dole comme des tambo quand même amo si antu ma odon e a heji haropo che bo chengi de no na bo mi me khole no na bo no tirer juju mi na mi akoropolo et c'est fini e ma zo do pore ba so zango pe de lo na zango l'essentiel que ni ma gbo ko ni be no me ne be no de do se do lo no e me po nwe fo e ma lo do yan ko re do ge si do be so ko mi mo wenu kaka je jiju ma fi lo don wenu mi lo apo awe pon chan ton ga yi akoropo da pon chan ton ho don fo ya très bien e na ti ami ugbeto de ma ka wa zimbo sene jibo blon lo din trolo we nu asi e mo ho o se ba te we de te ni ta un bona ho semba de te ta mo mi do pere mi do semba lo le wune yan lo se we kuru wi do de ma peut-être lo a je so ni bo yan lo semba ni lo vo sin wu gan mo de ma me we so na mi exam da ro da ene ewuri mi na ka na mi so apo ai sin bo wa me te ni ye do ne su 34000 ne yo le yin lo ma ni mi anu ba ko ni le a eni no mele me po ngbo e ko fobo e de mi le ti e mi alojo de prebo na don to na beninois na secteur no harupo do mi veto li din beninois e ma do ye do bi veto me mi no sien ta fude ma do bi veto me mi no sien ta o mera ko akosu bo e na tera me ko che do bozo ko do o gbeyi na Jeremy do de mi san ko mi po de fio o mi osu meti boya vlavo do gbeto su ko na kamera vlavo de gami de film ko do bo ko di de no mi do mlete mo ne mi de gan u de ko mi se gan lo dai mi to vi pa ne mi mo ko lo do de mi gomo ne de gbo mi e vivi na mi alo nu bo a nu gle so de ja ne ma de do gan u dai wi bo do osu de gbeto pa civil mi no droko pa ko le bo de ndele peut-être le nem bo do gbeto to videle si o si ko me dai amone do yi wa timi an bo do osu yin se le apolo na ko na lo ne mla yin ko benji mblo le ku asi e ma ja wan le pan ye gbere so gudo me ko ene jo propos we pon ya we de nsi wa me bo mla yin fun bo yan bla mo na yi njele ne jo be ma ja se bi an se jo asai fam lo bi o na di son jele kaka bo se ro na we le de on ta dago herofi e wa yan re ne mi kan fi ye hun mi te nje do nje wu ne mo to so me wo yi toli so gudo lo wutu toli nu ku mi ne mo nusu pon de fi o na ye wa ye timbo ko bi o vozo me wo ya do fi o to we avedura ye e ma yin to we
ils ont m'aider les ils nous beaucoup ils ont m'aider les ils toquent encore beaucoup mais besoin 1er avril 2021 amalo jaay ne se bede bede ci ba bi mi ko do amo ya sanga bide kami ko vi oh sanga mais sonsi no yima je bare won no aju ya mo de nde ko edi ma o do ko yo ri mo fi mi do lojo han do ah vijele yo di sen yo di wule me bi do be se ma wule me bi do se pa de no ma o do da place do ko me we de no ma o ya so we mo we o yire ga yo di o bro e fi we aji di o ga ne sunlo ma wo yo di o na se o ma lo bro de bo sin ko me blo bo mo to go lo tori di o nyon de godo na lo mutu e anti abi me la wa go body o fi mi do yo si we mo ko na so ndevo bo ka do me le sin ko we bo fi toro egbero mi yo ma jamblo we ma de ni dynamic bo je podo bo we ma ne po bo fi lo no fle kaka bo yin fijito mi ayi pe bo e an se ko mi to lo fi mi to si fitin we ma je di o do ma di ke ne ndeso ma di ke mere mo no jibo mere no pon ne de ma yin khozuzin nu pa we ne nde je so me lo de gbi en réalité ozu ene le wa si na bo mi anu do ne ma de khofi de ami o ma ne vi mere nyoro ko ye plan ko bo nyoro ko ah mais voilà son les plans ya ko bo nyen na lo di ko me na lo plan mi awito na lo nyo ka me ro polo ye yi gbero me ro polo ka gbero ma mi yo ma ah ne me ro ko ne gbe ça veut dire que c'est dangereux ya mi ya go ze ke de mi le mi yo ko we mi ma ze ke me ko de ro ko bo ko ke mi do ne yin mo e bo mi he mi abo su kwelo mi abo su akolopo ama se no ro ko ne fi je de asu ko we pe nyon se ko sun si o di o dun na iwe ma ro bo de blo yo wo sai parce que mo ro ko ne ma bla ile ma ja su ma le dogbe ena ti ami mera ho sisi je he agosu bori mi ku je do ogbe ya me ko do ye ipo boku je do tozan ogbe wan te mi do ba yin se do ye o khoto toro mi to Royal TV Benin dans les plado no de yin ti to me bo mi blon kan die mi do hore hu mi do ai ya na mi ko we ji na be mi do maison do mi kuche mere la ma yon do que nous do nous le wa mi ni bo mi no kan se do que fidèle garder de to ko lo me o yi sincèrement de wa fi egbe ndo do mi taun do akuru na keke bi bo na la akuru ganle bo mere pepe de ga se kore do mi leti ye le ni do mere de son tame bo go kan we ma do lo bo wa pon la don do problème bo do to ko de yin na do aye le do puis de mi la de meri mi no fini mere ko de kan o ba ni asun ko abi mi do do mi do bi te bo régler ka o le jo kwe bo yiru kam yo to le tron do wa di vidéo be ile ya ro que c'est comme ça bon même bien we fi mais de yo we mon numéro WhatsApp di merci pour e atia we na ndebi wa mi le mu do ka ni le ti pali bo e je oro le prévenir a be de frein ko lu kan lo bo se ile e an so signer da we harupo tori yiro bezan fidon we communier harupo donc me de pepe de se won ogbon Royal TV ne jale bo yisan bo ma ne mere se de refire hun ne kenken blo wa meri lo wa kan so ma ne no yigbon bo ma do to je do bo ne fie no so e na ku le jiwe ye ga divile hun jo pe de be ho wen ne jale bo fan we ho me lo do bo fan no pe lo do tori ko de po ame ma zo tin harupo fi ye ma lo pe ade po afide ba de ne ajo da bo mi no blowo bi no ibo gba e lo no san ye lo igo lo gba gbogbo to do NMD ma lo tin o ma de po we ma ye no jo blo chi deze ma ma la ni merci bejile e acha bebi e na tele me ko akosu bori Mathias me la ko ne we pa chena o fide yi na do me de yi ko we mame buna yi jiji we ma alo yi na zo blo o me de do ke o ma kat dante ni do me la ko ne pa chene fende o tangozi o kan lo menti e na tia me na tia to vito si mi me de ko mi me kutoro meto me konto Royal TV Benin dans de akewaji ko waji ena tia mi osu metre mi kudo me pipon be ko de yin ko lo mi kende yi de te ko do mera ko agosu bori pe we no zimali we ma yo de wa di me na yi boni no zimali to ko kre ye na kle no me lezi ko we to le we do ko lo o we ma ne yi no do de to ko la zo ate mi ton do ko le me ko ne je mi kendo ne mi na don ko bi kwata kle lo bona se sin una mi osu meti mo zimali mi odu mo je me ugan de da ye tanta me we de bo adoko de te ne no zimari ama wi alo de holukwe bodo asiwe po wa be adona zo afote lu bona wa o tokmo la zo ate fide we asiwe no da dogo de do tokwe de no da de me gande ja che pa de me je na de adona je fle lu bona di o we o vito de di we doko de fle vilo vije we ko je we na do mokle edo a dalo mame a signé we na signé godo kle be yo su metine ina yi chengi
clé de na yasi we no conchanto we de dambo mi go de yo de na zmale yenaze o temburu de jibo akolo na nuo kre ye do de ko jinu bo to gane fe do dan lo ebe ponko yenaze eblo pongban ewe yawe ni do akwene wenya kwe clé de no su mo ja ka so de to de vle e ma support e ma ikore bo support tran gberegbe me da kwa de reflet de patri talon me da ko sisi jegere po to check pa de ayi flen po ni do ye pon ko lo bo 0 do ko ho enu kere wo ve de no no me wezo ba ko lo de do mole e so wa je so be wa de zo bi gbiti amo de gbon de din wi de ma no to ko lo me don bo do to ye do lo bo gbe ma ide bo ide afo enewe ne mi ma de se de na wa ko meri so e ke na re me kaka iton fi de ye majro e ma de afolo wa ahena ji video e ma de video ma ja we ma do gbe video na do we ma de pepe de to me fi ya azon re pe ma ti mo video na wa we ho me ozu e ma zo pe olobo yi be dada me de bo we ma yo lojo adoko jale ate guduro ate sekuno ate mamodu no zu hun tren alogun ate wo mo chengi lo bo iblo bo na moto win victor dagbe bo na hunle gbe do ko na vilo bo na ze vilo yiro to vi dagbe dada me de le mi ajo apa ne kweto be mi ozu metile mi ozu mi na do ko na vi mi dole be asiko de me de yo kwe ma inu de be no se bro da hun na me de mi no do zmale a okoro yi ne o yi ka mi pon de anje kere mi ande kwepo kwe depo yesu ndobo su do gbidigbidi do walo ene lo ere to pon la viga supo yi ganwe ere victor vino supo yi do gan be walo ene mi na sunsun bona sunsun bi gbidigbidi be ma so na no mo ko gbidigbidi be jiu ma de wa yo jiu ma de ye de kunna bo fesin zo be nu jonu wiwe be bezo di be na zo azan jiu ma koko de yin koko adolu bo ya ko dominer le ezo de mena vie yo de minaji din le ya be dada me de bo mi do na de afo mo nko ne magade ro game ya se ba na wa ho me de soreja mi me de invito vino le rozumeti ko do asiwe po ade sise po asiwe de gande me do mi de fiodi an yo zuma ne vlavo ko wa to yen kere be ndunai do ne ma waje so ne asiwe ne do video mi dia wele le ma yin towe bo be video be jo filevo e ku peto support to me fi no ne ablo ba mo nko to bo yin do fi lolin video wa yin bi gbidi ai be me ne fo fi mo na nduru be na ba na be bizo asiwe ai kutata e de lezo de me be bezo te mina mi do na te ko dada o we ma de we ma yo mi do na da lo ebe be gbe mi na do na a che ipa de friend ko do o to kan ko do ma yire ku che do tabelili yire ku che do o to vi zi gbezan jirado ko na so vo do yo su meti de ko boblo dile bo do ma yire ku che dide mi na ko agosu bo de dogbon mi na te pon bo to pon la so wa te mi don le ne no ko mo nko don wa mi gon azon de wa mi de mi do aso re bite bo te ko boblo we ma na mele te win le win mi ma jo e do ne po dro sa ko me we nenu ena ve unai bo khore mazodo le yira wa je didoji bete don mina do tero flen blando mi do zumale de we mi da to ko te don mo wune be me ole ne do eje teni gbedeja mina so ape de no wa devo ko khore de mo de no mele mazo ape wo do gamezo mi ro gamelo plo do mi bi mina do tero flen blando do fan club to ko bo te don kre ne no mo bra ko asongo kuma go ono ga gbagbala ma zete to mo flen mi zete to mo flen ko to je yira gbe pontole do e ya sa chan ton gbe ni ja eyo ena tera mi. Merci, Magreb. Grand merci. 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 Merci.